ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥର ବୃତ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଶିରୋନାମରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଡେଟ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ଉଭୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏକ ଫଟୋରେ ଉଭୟ ବରମାଳା ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। प्रथम जिनस है से तो एकाठी के भी रोहु नथिले, दे आर लिविंग नॉट टुगेदर। यहाँ प्रथम जिनस से माने रिलेशन्स रे थिले कि नथिले दैट वाज ए र्यूमर थिला, आम पई भी थिला, आमे विषय क्लीयरली जान नथिलु। द्वितीय जिनस है से माने मैरिज करचंती बोली से जच डिक्लेयर करि नाहंती, बट सबु प्रकार ओलीवुड ग्रुप हो, जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, सोशल मीडिया हो, इवेन मनोज भाई भी तांकर काली गोटे पिक्चरटे सेयार करचंती, ताकू नहीं गेस करा जाउथिला। बट हाँ से माने मैरिज करचंती, अगस्त मास ही करचंती, कोर्ट मैरिज करचंती। अन्यपटे अभिनेता उभयंक फोटो शेयर करछंती, जेउथरे अभिनेता ममतांक सह पुरी जगन्नाथ मंदिर एवं संबलपुर मां समलेश्वरी मंदिर दर्शन करथिबार नजर आछंती। এই ফটো সেয়ার হওয়া মাত্রে ফ্যান সমেত সেলিব্রিটি উভয়ଙ୍କୁ শুভেচ্ছা জଣାଇଛନ୍ତି।